ମାହାଙ୍ଗା ଆଞ୍ଚଳିକ ଟାଇଗର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାହାଙ୍ଗା ଆଞ୍ଚଳିକ ଟାଇଗର କ୍ଲବ କୁଆଁପାଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ତଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ପତ୍ରିକାର ଏଡିଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜିତେନ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। मुख्य अतिथि रूपे महिमाधर्म गवेषक तथा विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर एकादशी प्रधान, विशिष्ट अतिथि रूपे कवयित्री लवंगलता राउत, मुख्य वक्ता रूपे आशुकवि डम्बरुधर परिडा, विशिष्ट वक्ता रूपे बाग्मी सुसाहित्यिक प्रशांत कर, समाजसेवी प्रशांत पट्टनायक, वरिष्ठ सांबादिक विजय कुंवर प्रमुख जोगदे पवित्र उत्कल दिवस महात्म्य संबंध में आलोकपात करने सहित कविता पाठ करा। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦୁବେଙ୍କୁ ଟାଇଗର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। प्रारंभिक सूचना और स्वागत भाषण प्रदान करते क्रीड़ा और जोग संपादक जयदेव मोदुली। यह अवसर में महिमाधर्म गवेषक डॉक्टर एकादशी प्रधान को क्लब पक्षर उत्तरीय पुष्पगुच्छ प्रदान कर संबर्धित करा जायतिला। विदुषी लवंगलता राउतଙ୍କ पुस्तक स्वप्न विलासिनी माहांगा अतिथि मानक द्वारा उन्मोचित होइतिला। उत्सव परिचालन में तुषार दास सहयोग करथिबा बेले धन्यवाद अर्पण करथिले क्लबर साधारण संपादक श्रीजुक्त रवींद्र कुमार दास। मो इंजीनियर जितेन कुमार राउतराय, सभापति माहांगा आंचलिक टाइगर क्लब, राजधानी प्रकाश पाउथवा सत्यम शिवम सुंदरम मैगजीन चीफ एडिटर एवं ओमकारनाथ मिशन सभापति, ता सहित कैपिटल फ्रेंड्स एसोसिएशन चेयरमैन। आज पवित्र ओडिशा दिवस, ओडिशार जन्मदिन। आज आम माहांगा आंचलिक टाइगर क्लब रे प्रतिवर्ष परि ए वर्ष पालन करिछु। यही आमर उद्देश्य है जे आम मध्य जो भातृभाव एवं आमे समस्ते प्रति क्षेत्र रे उड़िया भाषा सब कहवा, उड़िया लिखा, आम भाषा उड़िया, आमे बढ़िया एवं ओडिशा मध्य बढ़िया। तेणु आप देखु एवं सब इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला छतु पिटिला भाया चलछि। तेणु आमे ताकू विरोध करूनु, किंतु सेठी ओडिया रे लिखा जाऊ एवं ओडिया मध्य कहा जाऊ। एवं आपण देखंतु केते हमर महामनीषी माने उत्कल प्रदेश गठन करथिले 1936 मसीहा एप्रिल रे। से महामनीषी हेले के उत्कलमणि गोपबंधु दास, बारिस्टर मधुसूदन दास, आपणकर फकीरमोहन सेनापति, कविवर राधानाथ राय, कवि गंगाधर मेहर आ बाकी विश्वनाथ कर। तेणु से केते कष्टरे भाषाभित्तिक ओडिशा राज्य बा उत्कल प्रदेश गठन करथिले। तेणु एबे देखंतु प्रति मार्केट देखंतु, प्रति अनुष्ठान देखंतु खाली इंग्लिश रे बोर्ड लिखा होछि। तो माहांगा आंचलिक टाइगर क्लब तरफ आम दाबी उपस्थान करूछु, इंग्लिश परिवर्ते प्रथम ओडिया लिखंतु। आम इंग्लिश विरोध करूनु, ओडिया रे से बोर्डटा साइन जो लेखाटा सेटा ओडिया रे लिखा जाऊ। द्वितीय आमे हमर ए होछि जे बिजू बाबू होचंती हम ओडिशार अस्मितार प्रतीक। तांकरी प्रेरणा रे आमे माहांगा आंचलिक टाइगर क्लब गठन करिथिलु। तो तांको प्रति हमर अन्य राज्य रे जणे माने केई बिजू पन्ना विषय जानि नथिया व्यक्ति मूर्ख कहबो चले, से जो प्रयोग करिसथि, भाषा प्रयोग करिसथि, आमे माहांगा आंचलिक टाइगर क्लब रु ताकू दृढ़ निंदा करूछु एवं से मध्य निशक्त क्षमा प्रार्थना करंतु बोली आमे दाबी उपस्थान करूछु। एई अवसर रे मुख्य अतिथि रूपे हमर डॉक्टर महिमा गवेषक डॉक्टर एकादशी प्रधान, विशिष्ट अतिथि रूपे आम अनुष्ठान सुखद साथी अच्छी आम विदुषी कवि एवं सुलक्षिका गायिका जड़े गायत्री उपासिका लवंगलता देवी उपस्थित अच्छा, साधारण संपादक आम अनुष्ठान रविदास एवं आमर अनुष्ठान संगठक पुरुखा सभ्य पुरुखा ऑर्गेनाइजर विशिष्ट विशिष्ट समाजसेवी प्रशांत पट्टनायक एवं कवि बाग्मी प्रशांत कर जोग देइछंती। ता सहित विशिष्ट वक्ता रूपे आमर सांबादिक बंधु विजय बाबू जोग देइछंती एवं युव शिक्षाविद तुषार बाबू जोग देइछंती। ताको मध्य मो अंतर स्तरु धन्यवाद अर्पण करूछि। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम मा कश्चित् दुःखः भवेत्। मो डॉक्टर एकादश प्रधान, महिमा धर्म गवेषक। आज यही पवित्र दिवस आमर उत्कल दिवस रे मो
ଆଞ୍ଚଳିକ ଟାଇଗର କ୍ଲବ ଯିଏକି ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି, ସେଇ କ୍ଲବର ଆମର ସଭାପତି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଏ କ୍ଲବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ତାର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ এই କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଖାଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେଲାନି, ଯୋଉ ରବି ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଜିତେନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନାନୀ ବିଦୁଶୀଲ ଲବଙ୍ଗଲତା ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଉଭୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କର ମହୋଦୟ এই ଯୋଉ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଲେ ଏବଂ କବି ଡମ୍ବରଧର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନାମକରଣ କରାହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ କଥା ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ এই ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସମର୍ପିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସହିତ ପରିଜା ସାହେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ତାଙ୍କର ଆଜି 2625ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆମର, ତେଣୁ ମହାବୀରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभकामना करने सहित समस्ते भलरे थांतु, शांति थांतु, एतिकी आशा पोषण करी रहउछि। महांगारू विजय कुवरंक रिपोर्ट निर्माण लाइव।